کامیابی دے واسطے اگر انہوں نے انتخاب کیتا ہے تو قرآن دا انتخاب کیتا ہے اور نبی پاک دی حدیث دا انتخاب کیتا ہے، کیونکہ جیڑا بندہ قرآن اور حدیث دے اتے عمل کرے گا انشاءاللہ وہ بندہ ہدایت یافتہ بھی ہے اور جنت دا انشاءاللہ والی وارث بھی ہے۔ جنہیں قرآن و حدیث سے عمل ہی نہیں کرنا، سارے مل کے بولو وہ شخص کامیاب ہو سکتا۔ کامیاب انسان وہی ہے کہ جیڑا قرآن اور سونے نبی پاک دی حدیث سے عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال اسی ائمہ اکرام دا احترام کرنے ہیں۔ اس بات نو ذرا نا توجہ نہ سنیا جائے، اسی ائمہ اکرام دا احترام کرنے ہیں، ائمہ اکرام دا ادب کرنے ہیں، ائمہ اکرام دی عزت کرنے ہیں، توقیر کرنے ہیں، مگر دین دا امام اگر اسی مننے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مننے۔ اے جملہ دوبارہ پھر سنو کہ اسی تمام ائمہ دا احترام کرنے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام جعفر صادق رحمہ اللہ، جتنے بھی دین دے امام نے اسی سب دا احترام کرنے، مگر اگر اسی دین دا اگر امام اگر مننے ہیں تے اسی نبی پاک نو مننے ہیں، اور دین دے امام اگر ہیں تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی قدر، چونکہ کئی خطبات دے اندر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے مختلف صحابہ کرام دا ذکر خیر کر رہے ہیں، مختلف انہاں دی سیرت دے حوالے نال چند معروضات عرض کر رہے ہیں۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں صحابہ کرام دا عقیدہ تواڈے سامنے رکھاں، صحابہ کرام دا مسلک تواڈے سامنے رکھاں، اور اے جنیاں بھی اللہ تعالیٰ میرے کو باتاں کروائے جمعے دے اندر ہر بات تے تسی غور کرنا ہے، اور میں اپنے کولوں کوئی دلیل نہیں دینی تے نہ میں آئی تک دیتی ہے۔ جدو بھی اسی بات کرنے ہیں قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول، کیوں جی ساڑھے کول قال اللہ قال الرسول ہی ختم نہیں ہوندہ، اسی دوجی گال کر دے، ساڑھے کول قرآن ہی حدیث ہے، یہی نہیں مکدہ اللہ دی مہربانی نال۔ آج میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دا مسلک انہاں دا عقیدہ تواڈے سامنے رکھنا ہے، اور الحمدللہ مینوں امید ہے کہ جیڑا بندہ دل صاف کر کے تعصب دی اینک اتار کے اور دل دماغ نو صاف کر کے آج دی معروضات انشاءاللہ سنے گا، مینوں امید ہے کہ انشاءاللہ انہاں چیزاں تے عمل بھی کرے گا، اور میں دعا کرنا آمین کہہ دیو یا اللہ جو کچھ تسی میرے کو بیان کرواؤ سب تو پہلے سانوں سنن والے سارے نو دے تے عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، صحابہ میں چند مسائل آج عرض کرنے نے، چند مسائل عرض کرنے نے، ان مسائل تے انشاءاللہ غور کرنے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، صحابہ کرام اللہ دی ذات نے صحابہ کرام نو معیار بنایا ہے، سارے بولو کی بنایا ہے؟ معیار بنایا ہے، ہدایت دا معیار بنایا ہے، اور اللہ دی ذات نے صحابہ کرام دے بارے سورہ البقرہ 137 نمبر آیت اندر اللہ دی ذات نے صحابہ کرام دے ایمان نو ساڑھے واسطے معیار ہدایت قرار دیتا ہے۔ آئیے اللہ دی ذات نے بڑے خوبصورت الفاظ بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ،
اگر تسی ہدایت پانا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا اگر ہدایت آنا چاہتے ہو ہدایت پانا چاہتے ہو فرمایا پھر نبی پاک دے صحابہ جیسا ایمان لے آنا پینا ہے ابو بکر صدیق جیسا عمر فاروق جیسا عثمان و علی جیسا طلحہ زبیر سعد سعید عبد الرحمن ابن عوف ابو عبیدہ بن جراح حضرت ابو طفیل آخری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ورگا ایمان لے آنا پینا ہے جویں صحابہ اکرام ایمان لے آئے نے فرمایا تسی اس طرح ایمان لے آؤ گے پھر ہدایت یافتہ بن جاؤ گے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میں دعا کرنا یا اللہ سانو ایمان بھی دے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما آئیے صحابہ جیسا ایمان آئیے میں توڑے سامنے پہلا مسئلہ بیان کر رہا دیکھو صحابہ معیار ہدایت نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے بنی اسرائیل دے 72 فرقے بنے میری امت دے 73 یا اس تو بھی زیادہ بڑھنے گے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بنی اسرائیل دے 72 فرق بنے میری امت دے 73 فرقے یا اس تو بھی زیادہ بڑھنے گے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام فرماندے نے کلہم فی النار سارے دے سارے جہنم دے اندر جان گے سارے دے سارے آگ دے اندر جان گے فرمایا الا ملت واحدہ فرمایا ایک گروہ ایک جماعت وہ جنت اندر جائے گی صحابہ اکرام نے یہ نہیں فرمایا محبوب جی آگ وچ جان والے کیڑے نے فرمایا انہاں دے بارے نہیں پوچھا کہ محبوب جی جنت وچ جان والے کیڑے نبی علیہ السلام نے جدو فرمایا کلہم فی النار سارے دے سارے فرقے جہنم دے اندر جان گے سارے دے سارے فرقے جہنم اندر جان گے آپ نے فرمایا الا ملت واحدہ فرمایا ایک گروہ ایک جماعت جنت اندر جائے گی صحابہ فرماندے محبوب جی جنت میں جان والے کیڑے نے آپ نے فرمایا ما انا علیہ ما انا علیہ و صحابی فرمایا جیدے تے میں محمد تے میرے صحابہ نے فرمایا جیڑا ایدے تے چل کے آئے گا جنت میں جائے گا باقی جہنم دے اندر جان گے آئیے لوگوں توجہ فرمایا جے اللہ نے تو انہوں عقل بھی عطا فرمائی ہے اللہ پاک نے شعور بھی عطا فرمایا ہے اللہ نے تو انہوں سمجھ عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے لو میں پہلا مسئلہ بیان کراں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک کتھے وے بولو اللہ سوال میں کرنا جواب تساں دینا ہے اللہ کہاں ہے میں تو انہوں سوال کر رہے ہیں اللہ کہاں ہے تساں میں جواب دے اللہ کتھے بولو اللہ دل میں کوئی دل میں کہہ رہا ہے کوئی ہر جگہ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے عرش پہ ہن میں سوال کیتا ہے اللہ کہاں ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے انہوں عام نہ سمجھو اللہ کہاں ہے جدوں تو آنوں کوئی بندہ سوال کرے نا اللہ کہاں ہے تسی اے نہیں کہنا کہ اللہ دل میں ہے اللہ ہر جگہ ہے بلکہ جدوں بھی تو آنوں کوئی بندہ سوال کرے اللہ کہاں ہے آپ نے یہ جواب دینا ہے الرحمن علی العرش استوا اللہ عرش کے اوپر اللہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے اے صوفیاں دے عقیدے نے اللہ ہر ایک دے اندر عقیدہ وحدت الوجود عقیدہ شہود عقیدہ حلول اور اے صوفیاں دے عقیدے نے اللہ اوتھے بھی ہے اللہ اے دے اندر بھی ہے اللہ او دے اندر بھی ہے اللہ انسانہ دے وچ بھی ہے اللہ نوز باللہ جانوراں دے وچ بھی ہے اللہ پھلاں چ بھی ہے اللہ پھلاں دے اندر بھی ہے اللہ ہر جگہ تے موجود ہے ایک کدی جواب نہیں دینا اللہ ہر جگہ موجود نہیں تسی کہو گے مولانا کہو جی گل ہن تک تے سن دے آئے اللہ ہر جگہ تے موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود نہیں اللہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے ان لوگوں کے یہ عقائد ہے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا بندے دا دل نہ ٹاویں دل وچ وہ سن دے ہو کہ نہیں سن دے
ਢਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਮਸੀਤੇ ਆਉਂਦੇ ਢਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸੀਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ ਉਹ ਢਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਢਾ ਦਿਓ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਰੱਬ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ اللہ الرحمن العرش استوى اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے آئیے لوگوں قرآن کہہ رہے ہیں اللہ دا علم ہر جگہ تے جواب سنو جواب اللہ پاک اپنے وجود اعتبار نہ الرحمن علی العرش استوى اللہ عرش تے مستوی ہے اللہ دا علم ہر جگہ تے آئے کائنات دے اندر کوئی ذرہ بھی اللہ تو چھپیا ہویا نہیں اللہ ہر جگہ تے نہیں اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے اللہ دا علم ہر جگہ تے بڑا بڑا عقیدہ بیان کیتا ہے آئیے توجہ فرمائیے غور کیجئے جو میں پیغام دینا چاہنا ہوں اچھا ایک صحابی نے اپنی لونڈی نو تھپڑ ماریا بعد میں نا ڈر پہ کہندے نے جے انہیں لونڈی نے رب نو جا کے شکایت لا دیتی تے میں کی کراں گا نبی علیہ السلام دے کول آئے کہندے نے محبوب جی میں اپنی لونڈی نو آزاد کرنا ہے نبی پاک فرماتے ہیں میرے کو لے کے آ نبی پاک کو لونڈی نو لے آندا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کتھے آ اے کہن لگی اللہ آسماناں تے بولو کتھے اللہ فی السماء فرمان لگی اما محبوب جی اللہ فی السماء اللہ آسماناں تے وے آپ نے فرمایا میں کون کہن لگی تسی اللہ دے سچے رسول ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں آزاد کر دے کیونکہ لونڈی مومنہ ہے بولو لونڈی مومنہ انہوں آزاد کر دے احباب گرامی قدر تیسری دلیل تے غور فرمائیے نبی علیہ السلام دیا نبی علیہ السلام دی بیوی ہے امہات المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اسرا جناب باقی اپنیاں سوکنوں نو کیا کر دیا نبی علیہ السلام دیا باقی بیویاں نو کیا کر دیا تواڈے نکاح تواڈے گھر والیاں نے کی تھے حضرت زینب کی دیا نے میرا نکاح اللہ نے ستا آسمانہ دے اتوں دی کیتا ہے میرا نکاح اللہ نے ستا آسمانہ تو کیتا ہے تواڈے نکاح تواڈے گھر والیاں کیتے میرا نکاح اللہ نے آسمانہ تو کیتا ہے پتہ چلدا ہے کہ اللہ ہر جگہ تے موجود نہیں اللہ دا علم ہر جگہ تے وے اللہ وجود اعتبار نال الرحمن علی العرش استوى اللہ عرش تے مستوی ہے ہون انشاءاللہ عقیدہ یاد رہے گا ہون نہیں کہنا اللہ ہر جگہ تے کہتے ہیں مولوی جی نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی معنی اللہ دے شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے قرآن کہہ رہے بھئی اللہ دا اللہ علم دے اعتبار نہ تواڈے بڑا قریب ہے مگر وجود دے اعتبار نہ اللہ کتھے اللہ اپنے عرش مستوی ہے آئیے توجہ فرمائیے میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں دوسرا عقیدہ بھی سنیے صحابہ اکرام دا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات دا مالک اللہ ہے ساری کائنات دا مختار کل اللہ ہے ساری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے جو ساری کائنات رب نے بنائی ہے پھر وہ دا نظام بھی اللہ کلا چلاندا ہے اللہ دے نال صحابہ اکرام کسے نو شریک نہیں سی بناندے کدی صحابہ نے اے نہیں سی آکھیا اے ڈھیری والا بھی سارا کچھ کردا ہے کسے صحابی نے آج تک اے نہیں کہا اے درخت والا بھی سارا کچھ کردا ہے کسے صحابی نے اے نہیں آکھیا اے پتھر بھی سارا کچھ کردا ہے اے درخت بھی سارا کچھ کردا ہے اے کڑے چھلے دھاگے ہانڈیاں لیراں ہڈیاں کیوں جی کدی کسے صحابی نے اتھے گھٹ تے دھاگا بنیا ہوئے بولو تو صحیح ہے اج جمعہ بڑا اہم جے ذرا غور نہ سنیا جے کتے اسی اللہ معاف کرے عمل ساڈے برباد نہ ہوندے رہن نال کسے ایک صحابی نے آج تلک جناب گھٹ دے نال دھاگا بنیا ہوئے لا رنگ دا ہرے رنگ دا کسے نے چھلا پایا ہوئے کسے نے گھٹنا میرا مطلب کڑا پایا ہوئے نبی علیہ السلام نے نا ایک بندے نو غور کریا جے فیصلہ بادیو نبی پاک نے ایک بندے نو ویکھیا انہیں اپنے
गुट नाल इत्थे कड़ा बन्निया, कड़ा पाया होया उन्हें पित्तल दा कड़ा। नबी सलाम फरमान लगे वे क्यों पाया ये कहंदा जी मेरा गुट दुखदा है। बोलो की दुखदा है? मेरा गुट दुखदा है मैं तां पाया है। नबी पाक फरमांदे ने ये तेरी बीमारी वधा ते सकदा है घटा सकदा। आपने फरमाया अगर ऐसे हालत तू मर जांदा रब दी जन्नत कदी ना जांदा। खुदा दी कसम कई लोगों के गुट्टां तो धागे लवाई दे ने पुत्र क्यों बन्ने ए जी एवं ही बन्ने एवं मैं क्या एवं दे विच तेरा बेड़ा गर्क हो जाना ला के सुट परे। सारे ईमानदारी ना बोलो कड़े छल्ले धागे हांडियां लीरां हड्डियां हांडियां सारे जरा मिल के बोलो कोई साडा कर सकदियां। आ लोकी मकान बना के हांडी उत्ते मुदी मार देंदे ने। तुहाडे मुजफ्फर कलोजी भी कई रखी होणियां। ए हांडी क्यों रखी? ए नजरे बद नहीं लगदी। गड्डी लैके ना 25-30 लाख की 50 लाख की पिछे टुटी जुत्ती बन लेंदे ने। ये क्यों बन्नी है? नजर नहीं लगदी। मैं क्या गड्डी ज्यादा कीमती है कि तू ज्यादा कीमती है? कहता मैं कीमती। मैं जुत्ती गले च पा। गड्डी दे अल्लाह फेर दे देगा। तू तो नहीं आउंदा जे एक्सीडेंट हो गया तू मर गया तू तो नहीं मेरे के मुड़ के आउंदा। ओ जुत्तियां दा हार बना के गले विच पा। किहड़े पासे टुर पए हो मुसलमानों? मेरा एक दोस्त ने ऊंट ज़िबा किया ईद ते एक आई औरत कहन लगी है हड्डी ऊंट दी मैनू देनी है। मैं बल्ला मस्जिद खड़ा मैं औरत नूं सवाल किया मैं क्या बीबी की करनी हो? कहंदी है जिस घर विच होवे उत्थे जादू नहीं हुंदा। बोलो 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 उत्थे जादू नहीं हुंदा। मैं क्या कुरान पाक तेरे घर च है? वल्लाह झूठे ते रब दी लानत मिंबर रसूल ते खड़ा गलत बात मैं नहीं करदा। जदों मैं उन्होंने कहा ना मैं तेरे घर च कुरान है कहंदी है मेरे घर विच कुरान इन्ना लिल्लाह मेरे घर च कुरान नहीं ऊंट दी हड्डी लैण वास्ते आ गई। लोगों ने ऊंट दी हड्डियां घर च रखियां ने जादू नहीं हुंदा। लोगों ने लीरां बन्नियां ने हांडियां मुद्दियां मारियां ने कड़े छलियां दे धागियां ते अकीदे बनाए। मुसलमानों जेड़ा नबी पाक दा महबूब होवे इन्हां चीज़ां ते अमल नहीं करदा। नबी सलाम ने दुआवां दसियां ने हर किस्म दी दुआ दसी है। अहबाबे करामी कदर फगिना आमनो सहाबा इकराम दा कीदा है सारी कायनात दा मुख्तार कुल अल्लाह है। फरमाया सहाबा इकराम दा कीदा कोई नफे नुकसान दा मालिक नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह बैतुल्लाह आए ते हजरे अस्वद दे सामने खड़े हो गए। सही बुखारी सही मुस्लिम दे अंदर उन्हां दा कौल मौजूद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरे अस्वद मुखातब होके कहंदे ने इन्नी आलम अन्नका हाजरुन फरमाया तजुर्रु वला तनफाओ। हजरत उमर कहंदे ने ए हजरे अस्वद मैनू पता तू जन्नती पत्थर है। हजरत उमर दा अकीदा की है? कहन लगे कि जनाब तू एक पत्थर है ना नफे दा मालिक है ना नुकसान दा मालिक है। अगर मैं अपने नबी नू चुम दिया ना वेख्या हुंदा उमर तेनू कदी बोसा ना देंदा। उमर तेनू कदी भी बोसा ना देंदा। अज लोगों के अकीदे हड्डियां ते बन गए पत्थरां ते बन गए हजरा शजरा ते बन गए। ना ना मेरे वीर ऐ जिंदगी एक बारी मिलनी है बार बार नहीं मिलनी। आओ लोग कुरान और सुन्नत इकट्ठे हो जाओ। आइए तवज्जो फरमाओ जो मैं पैगाम देना चाह रहा गौर ना बात सुनते जाना। हजरत उमर फारूक दा कीदा है जन्नत विचों आने वाला पत्थर भी नफे नुकसान दा मालिक। ये अकीदा है हज़रत उमर का। ये अकीदा हज़रत उमर का। ये जन्नत से आया पत्थर। फरमाया जेड़ा ईमान दी हालत दे नाल चुंब लैंदा है इंज गुनाहों तो पाक हो जांदा जिवें अज मां दे पेट च बेगुनाह पैदा होया। अल्लाह मैनू तुहानू सारे नू साथ नसीब फरमाए। आइए तवज्जो फरमाइए तीसरा मसला इल्मे गैब दे बारे। अल्लाह जानदा जे मैं तुहाडा वीर मैं तुहाडा बेटा मैं तुहाडा भाई एक दर्द लैके आया खुदा दा वास्ता जे इन्हां चीज़ां नू जरा समझो। मैं अपने कोलों बात नहीं कर रहा। इल्मे गैब दे बारे साडा लोगां दा कीदा बन गया है। ओ भी गैब जानदा है ओ भी गैब जानदा है ओ भी गैब जानदा है। ऐ जी ओ भी गैब जानदा है। साडे बुजुर्गां दियां बिल्लियां भी गैब
उन्हें कहा साढ़े बुजुर्गों की बिल्ली तो करे ना म्याऊ म्याऊ म्याऊ, जिन्नी बारी म्याऊ म्याऊ करे ना ओने परोने आउंदे ने, ओने बोलो माड़ा माड़ा ओने एक गल्लां हुंदियां ने माशरे च। और पीर साहब दी बिल्ली ने कहा म्याऊ 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 म्याऊ, तीन बारी म्याऊ किया ते परोने किन्ने आए? चार। तीन बारी म्याऊ किया ते परोने आए। उन्हें कहा तुहाडे बुजुर्गां दी बिल्ली भी भुल गई। उन्हें कहा नहीं साडे बुजुर्गां दी बिल्ली नहीं भुली, चौथा भाभी सी। साडे बुजुर्गां दी बिल्ली ओदा नाम भी नहीं लेंदी, ओ किहड़े पासे टुर पए हो ना मेरे वीर। इहो जिहियां गल्लां नहीं करनियां, तवज्जो फरमा। मैं मुआशरे दी अक्कासी भी नाल नाल कर रहा वां। इन्हां चीज़ां नूं अपने ज़हन अंदर बिठाओ कि आलिमुल गैब बोलो कौन है? आलिमुल गैब अल्लाह दी ज़ात है, कोई गैब नहीं जानदा। मैं इंशाअल्लाह इहदे ते मुकम्मल जनाब मुकम्मल जुमा पढ़ावांगा। और करिया जे चूंकि मेरा मौजू नहीं सिर्फ मैं टच दे रहा वां। आलिमुल गैब मेरे अल्लाह दी ज़ात है, अल्लाह तो इलावा कोई गैब नहीं जानदा। अल्लाह अल्लाह माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला दा अकीदा नोट करो। हदीस सहीह अल बुखारी अंदर 7380 नंबर हजरत माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फरमांदियां ने, अरे मैं वमन हद्दसका अन्नहु यअलमुल गैबा फक़द कज़ब व हुवा यक़ूलु ला यअलमुल गैबा इल्लल्लाह। हजरत माँ जी आयशा की फरमांदियां सही बुखारी अंदर है। हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फरमांदियां ने, अहबाबे गिरामी कदर 7380 नंबर रवायत सही बुखारी हवाला नोट करो, घर जाके पढ़ लेना। हजरत माँ आयशा रज़ी अल्लाह की फरमांदियां ने, फरमाया अगर कोई बंदा ये बात कहे कि नबी अलैहिस्सलाम गैब जानते ने, ओदे तो बड़ा झूठा कायनात विच। अगर ये बुखारी में ना हो, 7380 नंबर रवायत ना हो, फिर भी मैं मुजरम। माँ आयशा रज़ी अल्लाह फरमांदियां ने, अगर कोई बंदा कहे कि नबी पाक गैब जानते ने, फरमाया ओदे तो बड़ा झूठा कायनात विच बंदा ही कोई नहीं। क्योंकि मेरे नबी फरमाया करते थे वाहो यक़ूलु ला यअलमुल गैबा इल्लल्लाह। नबी पाक फरमाया करते सन अल्लाह तो इलावा कोई गैब, अल्लाह तो इलावा कोई गैब नहीं जानदा। अल्लाह अल्लाह इल्मे गैब दे बारे जड़ा अकीदा सहाबा इकराम दा है, ओ यो अकीदा आज रोए जमीन ते अहले हदीस दा है। आओ लोगों कुरान पाक दी आयत भी सुनिए। सूरतुल अनाम अंदर अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर दी जुबान तो इकरार करवाया है। अरे मैं महबूब जी आप ऐलान कर दे हो, अरे मैं कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब। नबी अलैहिस्सलाम खुद ऐलान फरमा रहे हैं, और मैं कुल्ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, और मैं महबूब जी आप ऐलान कर दियो, आप कायनात वाले नु दस दियो मैं किदों कहना वा। और मैं कि मेरे को अल्लाह दे खजाने में किदों ये बात कही है, मेरे को अल्लाह दे खजाने ने वला आलमुल गैब, नाम मेरे को अल्लाह दे खजाने ने, नाम मैं गैब जानना वा। आओ लोगों इल्मे गैब दे बारे सहाबा इकराम दा अकीदा में बयान कर देता है। आइए लोगों मसला नंबर 4 कबर परस्ती दे बारे जेड़ा अकीदा सहाबा दा है, ओ यो कीदा अज अल्हम्दुलिल्लाह साडा मुसलमानां दा है। आ वेखो ना कबर पक्की बनानी जायज, कबर पक्की बनानी जायज ए मसले बड़े अहम ने। इस्लाम ने पक्की कबर बनान तो मना कीता है, उत्ते कुब्बे जुबे बनान तो शरीयत ने मना फरमाया है। आइए तवज्जो फरमाइए, जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूं, फिर पक्की कबर बना तुसी समनाबाद कब्रिस्तान चल जाओ, अल्लाह जानदा है, बल्कि जेड़े मर्जी कब्रिस्तान चल जाओ, पक्की टैल पत्थर ला के उत्ते जनाब स्टील दे पैप जोड़ जोड़ के वीआईपी किस्म दियां कबरां बनाईयां ने। प्यारिओ कब्रिस्तान में जान दा मकसद की है, ताकि तुहानू आखिरत याद आए। ते जे बंदा उत्थे जाके समनाबाद वीआईपी कबर दे कोल खड़िया होके कहे काश इंज दी कबर मेरी भी होवे, ओनू फिर आखिरत किथे याद होनी। पक्की
پکی قبر بنانے سے اسلام نے منع کیا۔ آئیے توجہ فرمائیے، میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں توجہ نہ بات سن دیا جانا ہے۔ آئیے غور کیجئے، قبر پرستی دے بارے صحابہ اکرام دا عقیدہ، صحابہ اکرام دا مسلک ہے۔ آئیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے بھیجیا، آپ نے سیدنا علی نو بھیجیا، فرمایا علی جتھے تینوں پکی تے اچھی قبر نظر آئے ٹھا کے زمین دے برابر کر دے، جتھے تینوں تصویر نظر آئے ختم کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے، اللہ جامدہ جے صحیح مسلم دی روایت سنا رہے ہیں، صحیح مسلم دی روایت سنا رہے ہیں، کوئی قصہ کہانی بیانی سنا رہے ہیں، صحیح مسلم دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو الحیاج نو بھیجیا، فرمایا ابو الحیاج جی علی جی حکم کیے، فرمایا جڑے کم نبی نے مینوں بھیجیا میں اسے کم تینوں بھیجن لگا وا۔ ابو الحیاج کہن لگے حضرت جی کیڑے کام بھیجیا؟ فرمایا جتے تینوں جناب پکی قبر اچھی قبر نظر آئے انہوں ٹھا کے زمین دے برابر کر دے، جتے تصویر نظر آوے ختم کر دے۔ پکی قبر کو تڑوایا ہے میرے پیغمبر نے، پکی قبر کو تڑوایا ہے سیدنا علی المرتضیٰ نے۔ سارے مل کے بولو پکی قبر بنانی جائز، پکی قبر بنانی جائز نہیں۔ جیڑا عقیدہ پیارے علی دا ہے الحمدللہ او یو عقیدہ ساڈا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انشاءاللہ گلہ سمجھ لگ رہی ہیں کہ نہیں؟ آئیے مسئلہ نمبر 5 سنیے، غیر اللہ نو سجدہ کرن دے بارے۔ آج میں ویکھیا لوکی بزرگاں بھی سجدے کر، کوئی پتھراں نو سجدہ کر، کوئی درخت نو سجدہ کر، کوئی جناب کسی ٹھیری نو سجدہ کر دے۔ یار جڑی میں گل غلط کراں انہوں کو مولانا تہاڈی گل غلط ہے، جڑی میں گل صحیح کراں یار اودا تے جواب دیو، یہ چیزاں ویندے ہو کہ نہیں ویندے؟ سارے بولو سجدے دے لائق کون ہے؟ سارے بولو سجدے دے لائق کون ہے؟ سجدے دے لائق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ آئی تے لو جناب بزرگوں نے بھی سجدے کرن لے نے، بزرگوں تھے بیٹھے ہوتے ہیں ایتھے لمے پہ جاندا ہے، سجدہ کردہ کردہ ٹر جاندا ہے۔ جے سجدہ کرن تے آیا تے بے ایمان ایک بندے نو سجدہ کرن تے آیا، نہیں کرن تے آیا تے رب نو کدی سجدہ نہیں کیتا، اور نہیں کرن تے آیا تے رب نو کدی سجدہ نہیں کیتا۔ جے سجدہ کرن تے آیا تے گھوڑیاں نو سجدہ کردا ہے، جانوراں نو سجدہ کردا ہے، انساناں نو سجدہ کردا ہے۔ مر جاؤ خدا دی قسم گلا کٹوا دیو، مر جاؤ قیمہ کروا لو، کدی اللہ دے نال شرک نہ کرے آجے۔ اللہ ہر گناہ چاہے تے معاف کر دے، اللہ شرک نو بولو معاف نہیں کرے۔ مجھے وہ یاد آیا نبی سلیمان کا سورہ نمل میں ہدہد کا ذکر ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنے والوں، درختوں کو سجدہ کرنے والوں، بزرگوں کو سجدہ کرنے والوں، اے اللہ نے آپ کو عقل سلیم بھی سارا کچھ دیا ہے، اس کے باوجود تم سے تو وہ ہدہد اچھا ہے۔ ہدہد آیا نبی سلیمان دے کول، نبی سلیمان کہنے لگے کتھے گیا سی؟ کہندے میں اوتھے گیا سا، میں آ ویکھ کے آیا ہاں لوگ جناب سورج نو سجدہ کرن ڈے نے۔ نبی سلیمان نے ہدہد نو پوچھیا وے سجدہ کنوں کرنا چاہیے؟ اے انگوٹھے جڈا سیر ہے، اودا انگوٹھے جڈا سیر، مولویاں دے ایڈے بھیجے پھر بھی دماغ کوئی نہیں۔ حضرت نبی سلیمان دے ہدہد انگوٹھے جڈا سیر، تو نبی سلیمان نے پوچھا کتھوں آیا؟ کہندے میں ویکھ کے آیا کہ او سورج نو سجدہ کرن لئی ہے کون؟ تو نبی سلیمان کہندے نے سجدہ کنوں کرنا چاہیے؟ تے ہدہد کہندا ہے سجدہ اللہ نو کرنا چاہیے۔ بولو کنوں کرنا چاہیے؟
اللہ نو کرنا چاہیے۔ آئیے توجہ فرمائیے، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میں ایک جناب سفر تے جا رہا ہاں، میں ایک علاقے جو گزریا او جناب اپنے بادشاہ نو سجدہ کر دینے، اپنے بادشاہ نو سجدہ کر دینے۔ تے قیس کہندے نے میں ویکھیا کو سارے اپنے بادشاہ نو سجدہ کرن لے نے، دل وچ خیال آیا، آئے نبی پاک نو کہندے نے سونیا میں ویکھیا اے او لوگ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر دینے۔ فیصلہ بادیو گل ذرا توجہ نہ سنیا جے، سنن نبی داؤد دی روایت ہے، سنن نبی داؤد دی روایت ہے، کہندے نے محبوب جی قیس کہندے محبوب جی میں اوتھوں نہیں گزریا تے اپنے بادشاہ نو سجدہ کرن لئی اے قوم نے فرمایا کہ اسی دل وچ خیال کیتا تسی دے ساری کائنات دے نالوں افضل ہو، اسی تانوں سجدہ کریے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آ فرما لگے قیس اگر میری قبر دے کولوں دی تو گزرے، الفاظ تے غور کرنا، اگر تو میری قبر دے کولوں دی گزرے کیا تو میری قبر نو سجدہ کرے گا؟ حضرت قیس کے دے محبوب جی میں تواڈی قبر نو سجدہ نہیں کراں گا۔ آپ نے فرمایا جس طرح میری قبر نو سجدہ جائز نہیں اس طرح زندہ مینوں بھی سجدہ جائز، جس طرح میری قبر نو سجدہ جائز نہیں مینوں زندہ نو بھی جائز نہیں۔ احباب گرامی قدر یہاں ایک فکر دینا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، روئے زمین پہ میرے پیغمبر کی قبر سے بڑھ کے قبر کائنات میں کوئی نہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام کی قبر سے بڑھ کے افضل قبر کائنات میں کوئی نہیں۔ میرا یہ سوال ہے اگر میرے پیغمبر کی قبر کو سجدہ جائز نہیں، اگر میرے پیغمبر کی قبر پر چادریں چڑھانا جائز نہیں، اگر میرے پیغمبر کی قبر پر نذرانے چڑھانے جائز نہیں ہے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں ساری کائنات سے افضل قبر میرے پیغمبر کی ہے، وہاں پر یہ ڈھول نہیں بجتا، وہاں پہ یہ قوالیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ یہ سارا کچھ نہیں ہوتا۔ مینوں سارے ایمانداری نہ بول کے جواب دیو پھر ہور بھی کوئی قبر نبی پاک دی قبر نالوں افضل اگر نبی پاک دی قبر تے کدی ڈھول نہیں بجا؟ اچھا کدی ویکھیا جے نبی پاک دی قبر تے ڈھول وجدا؟ کدی چادراں چڑھاوندے، کدی سجدے کردے؟ جے نبی پاک دی قبر نو جائز نہیں تے سارے بولو نبی پاک دی قبر نالوں ود کائنات چ قبر کسے دی ہے ہی نہیں، انہاں تے کیویں جائز ہو گیا؟ اللہ اللہ توجہ فرمایا جے جیڑا عقیدہ صحابہ کرام دا او یو عقیدہ الحمدللہ ساڈا ہے۔ اسی وی یا تا قبراں نو سجدے نہیں کیتے نہ کریا کرو، مسلمانوں قبراں نو سجدے نہ کریا کرو۔ آئیے لوگوں مسئلہ نمبر 6، نبی پاک دا سایہ کوئی نہیں، نبی پاک دا سایہ یہ بھی مسئلہ بڑا ایک مارکت العرا بن گیا۔ میں کیا اجے اسی مرے نہیں، اجے زندہ ہاں، اسی انشاءاللہ حقائق سچ امت دے سامنے رکھ دے۔ کوئی کہندا ہے جی بیت اللہ دا بھی سایہ کوئی نہیں۔ اچھا تسی گئے ہو ماشاءاللہ عمرے حج تے بیت اللہ دا سایہ ویکھیا جے کوئی ویکھیا جے نا؟ تسی بھاویں جنیاں مرضی دلیلاں دئی جاؤ، جنہیں نہیں مننا اونے نہیں مننا، بولو بولو اونے نہیں مننا۔ اے نبی علیہ السلام دا سایہ نہیں۔ میں کہا جی کیوں نہیں؟ مسند احمد دی روایت، صحیح روایت مسند احمد دی، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا سفر تے جا رہے ہیں تے نبی علیہ السلام دے نال اپنی بھی نبی علیہ السلام دی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام دیاں دو بیویاں نبی علیہ السلام دے نال سفر تے جا رہی نے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ توجہ کریا جے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ بیمار ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے زینب نو کہا زینب تیرے کو دو اونٹ نے، ایک اونٹ صفیہ نو دے دے۔ حضرت زینب دے زبان دے وچوں جملے نکل آئے میں یہودیاں نو دے دیاں، یہودیہ دے الفاظ بولے۔ نبی علیہ السلام نو بڑا غصہ چڑھ گیا۔ نبی علیہ السلام 3 مہینے اپنی بیوی دے نال نہیں بولے، بولو 3 مہینے
नबी पाक घर च भी नहीं आए 3 महीने नबी पाक ने बुलाया ही नहीं। नबी पाक ज़ैनब के घर आए नहीं। हजरत ज़ैनब मायूस हो गई, अपना समान वगैरह बंदियां पईयां ने, चलो मैं अपने बाप के घर चले जानी हाँ, पता नहीं नबी पाक ने मैनू छड़ दिता है। हजरत ज़ैनब कहदियां ने मुस्नद अहमद की रवायत है, वल्ला अल्लाह के घर अंदर खड़े हो के हकायक ते सच बयान कर रहे हाँ, ये गल्लां तुहानू नहीं दसणगे, तुहानू नहीं दसियां जाणगियां गल्लां। हजरत ज़ैनब कहदियां ने दोपहर दा टाइम है, दोपहर दा टाइम है, मेरा मुंह इधर ते नबी अलैहिस्सलाम आए ते मैं साया वेखिया। बोलो की वेखिया? सारे बोलो की वेखिया? मैं साया वेखिया। जो मैं भौंकिया करके वेखिया ते नबी अलैहिस्सलाम मेरे घर के अंदर आ गए। अल्लाह अल्लाह मुस्नद अहमद दी रवायत, नबी पाक दा साया मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम दा साया है वे। अल्लाह अल्लाह सहाबा इकराम दे साए, नबी पाक दे साए दे बारे जेड़ा अकीदा सहाबा दा है ओयो अकीदा साडा है। आइए मुसलमानों, मसला नंबर 7 हलाले दे बारे। बोलो 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 बोलो। अल्लाह की कसम है, अल्लाह की जमीन पे, अल्लाह की जमीन पे हम अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों को कहते हैं भाई हलाला ना कराओ, बोलो हलाला, हलाला ना कराओ, हलाला आरजी निकाह है। मतलब एक बंदे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, बीवी को तलाक दे दी और मौलवी को गया फतवा ले, मौलवी कहता जी हलाला कराओ। बोलो की कराओ? तानू मैं इस तरह दे कई मौलवी विखा देना, मौलवी जिदों उन्हां दी बहू बेटी नूं तलाक हुंदी है फतवा अहले हदीस को ले आंदे ने जाके। मैं तुहानू विखा देना कई मौलवी ऐसे जिदों घर नूं हथ पैंदा फतवे साडे कोलों, जिदों किसे मुफ्ती नूं मसला बनदा हलाले वाल तौर दे बदबख्तो, हलाला ज़िना है, बदकारी है। बोलो बोलो, ज़िना है, बदकारी है। हलाला नबी पाक ने करन कराने वाले लानत पाई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला दा फतवा सुनिए, फरमाया वल्लाहि ला ऊता बिमुहल्लिलिन वला मुहल्ललिन इल्ला रजमतुहुमा। सैयदना उमर कहते ने मेरे को अगर जोड़ा आ जाए ना हलाला करने वाला ते कराने वाला, मैं दोवां नूं जमीन च गड्ढ के रजम कर, मैं रजम कर दियां। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते सन, असी नबी पाक दी जिंदगी दे अंदर आप दे ज़माने मुबारक के अंदर असी हलाले नूं ज़िना शुमार कर दे। बोलो ए हलाला करना भी लानत है, करवाना भी। हलाला करन करान वाले ते लानत है। आइए तवज्जो फरमा, जो मैं पैगाम देना चाह रहा, गौर ना बात सुनते जाना। आइए तवज्जो ना बात सुनते जाना। फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। आओ लोगो अकायदे सहाबा, मसलके सहाबा बयान कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हलाले दे बारे जेड़ा अकायदा है और मसलक सहाबा दा है ओ यो मसलक अल्हम्दुलिल्लाह साडा है। आई तो बाद हलाले वाले जाना, हलाले वाल जाना। जिदों को मसला बन जाए मैं दे अक्सर लोगों को पता कि कहना वा तुसी माशाअल्लाह पढ़े लिखे मौजूद हो, अल्लाह पाक ने अकले सलीम भी अता फरमाई, शौर रखण वाले हो। जिथे इज्जत महफूज नहीं रहिंदी उथे रहण दा फायदा। बड़ी मुहब्बत दी दावत दे रहा, और जिस मसलक च इज्जत महफूज नहीं उथे रहण दा फायदा। आओ कुरान से इकट्ठे हो जाओ, पैगंबर दी हदीस से इकट्ठे हो जाओ। आइए तवज्जो करो साडी दावत। आइए मसला नंबर 8, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दा अकीदा मसलक बयान कर रहे हैं। जराबां दे मसा करन दे बारे, जराबां दे मसा करन दे बारे। गर्मियां जा रही ने, इंशाअल्लाह सर्दियां
گرمی ہجے بڑی ہے کیوں جی گرمی نے کٹ کڑکے دیتا ہے چلو اے بھی زندگی دا حصہ ہے سردی بھی ساڑھے فائدے مند ہے بولو گرمی بھی ساڑھے واسطے اچھا اے بھی بسرا بڑا مارکت الرا بن گیا مولوی جی نہیں جرابہ دے مسا نہیں ہوندا بھئی کیوں نہیں ہوندا الاوسط ابن منذر دے اندر ہے سیدنا علی سب کو رضی اللہ تعالی نے وضو کیتا تے سیدنا علی نے وضو کیتا تے جراباں دے اوتے مسح کیتا الاوسط ابن منذر دے اندر موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر صحابہ اکرام دے اثار موجود جنہاں دے اندر برا بن عازب رضی اللہ تعالی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی سہل بن سعد ابو امامہ رضی اللہ تعالی اے صحابہ اکرام وضو کر کے جراباں تے مسا بولو اس واسطے ہے نا سردیاں دے وچ جدوں تسی سویرے فجر ٹائم اٹھدے ہو نہا دھو کے یا جدوں کما شاما تے جانا ہوے نا اودوں وضو کر کے جراباں پا لئیاں پھر زور عصر مغرب عشاء جراباں لان دی لوڑ وضو کرو ہلکے جے ہاتھ گلے کر کے اتے آئیں کر کے پھیر لو اے جراباں اتے مسا کرنا نبی پاک علیہ السلام تو بھی ثابت ہے صحابہ اکرام تو بھی ثابت ہے آئیے لوگوں توجہ فرمایا جو میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں جراباں دے مسے دے بارے جیڑا عقیدہ صحابہ دے او یو عقیدہ الحمدللہ ساڑھا ہے اسی بھی جراباں دے مسا کرنے الحمدللہ ثابت ہے نبی علیہ السلام تو آئیے لوگ مسئلہ نمبر 9 اللہ صاف بندی دے بارے نماز پڑھ دے ہو نا ماشاءاللہ پیران نال پیر کندے نال کندہ اینا فاصلہ ہوتا ہے اینا فاصلہ ہوتا ہے نماز شروع کرنے لگے نا بلکہ نا ادھر ویکھو سارے نبی پاک دے ہاتھ میں نا سوٹی ہوندی سی تے نبی پاک نا گٹیا دے مارنا چل پیر ہوں جی اسی سوٹی پھاڑ لیے تو میرا خیال ہے مسیتوں باہر اسی تو نہیں نا سوٹی پھاڑ دے تو یہی کہہ سکنے نا بھائی جان پیران نال پیر اچھا کئی خدا دی قسمیں زد نال نہیں ملاندے زد میں کہا یار زد ساڑھے نال لانا ہے ساڑھے نال تیری کیڑی زد ہے جے نبی پاک دا فرمان نہ ہوئے خدا دی قسمیں نبی پاک دا موجزہ سی صحیح بخاری جی لکھے ہے نبی پاک دا موجزہ سی کہ نبی پاک علیہ السلام جس طرح اگوں ویکھ دے نبی پاک اس طرح ہی پچھوں ویکھ دے نبی علیہ السلام دا منہ ادھر ہوندا تے ویکھ سارا کچھ رہے ہوندے اے نبی پاک دا موجزہ بخاری چ لکھے نبی علیہ السلام فرماندے بھائی اچھا صحابہ انس رضی اللہ کہندے نے اسی پھر نماز شروع کر لیں گے نا نماز ہونی نا اسی پیراں نال پیر ملا لیندے کندھے نال کندھا ملا لیندے اللہ جاندا ساڈی صف اج تیر انگر سیدھی ہوندی اج ساڈا کی حال ہے کسے دا پیر اگے کسے دا پیچھے کسے دا انج کسے دا اینا فاصلہ کسے دا اینا فاصلہ نا پائی جان نماز صف بندی پیران اور پیر ملانا کندھے نہ کندھا ملانا نماز دا حصہ ہے یہاں پر میں آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں فرمایا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ کندھے سے کندھا ملاؤ جو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے گا اللہ اس کا دل ملائے گا اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث فرمایا ڈر جاؤ میری سنتی مخالفت نہ کرے آجے وگنا کتے اللہ تو اڑیاں شکلہ بغاڑ نہ دوے اللہ تو اڑیاں شکلہ مسخ نہ کر دے انشاءاللہ پیرانا پیر ملاؤ گے نا انشاءاللہ اے وابی سنی دیوبندی بریلوی رولے چھڑو یار قرآن حدیث تے آ جاؤ کٹھے ہو جاؤ خدا دا واسطہ جے انہاں مولویاں سانو نہیں صحیح گلاں دسنیاں الحمدللہ منبر تے کھڑا ہو گئے تانوں حقائق دس رہے ہیں صحیح باتاں دس رہے ہیں مینوں دنیاوی کوئی مفاد نہیں تواڈے تو مینوں ایک مفاد ہے یار اپنی نماز سدھی کر لو اگر کسی دی نماز سدھی ہو جائے ہو سکدا میری بھی نجات ہو جائے تواڈی بھی ہو جائے میں نمازاں سدھیاں کرا رہے ہیں بھائی جان پیروں خلال نہیں ہونا چاہیے پیر ملاؤ کندھے نہ کندھا ملاؤ پیر نال پیر ملاؤ نبی علیہ السلام دے صحابہ ملا کے کھڑے ہوندے آئیے توجہ فرمائیے سلسلہ دی روایت آئیے لوگوں آخری باتاں توجہ نہ سنیے فاتحہ خلف الامام دے بارے ایسا جدو امام دے پیچھے ہوندے ہو یا کلے ہوندے ہو یا امام دے پیچھے ہوندے ہو سورہ فاتحہ لازمی ہے عبادہ بن صامت کہندے نے عبادہ بن صامت رضی اللہ
اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فرمایا جڑا نماز وے فاتحہ نہیں پڑھدا بولو دی نماز اللہ جاندا جے امام دے پیچھے ہوو تاں وی فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین نو فاتحہ کہندے نے اگر کلے ہو تے تاں وی فاتحہ پڑھنی ہے امام دے پیچھے ہو تاں وی فاتحہ پڑھنی ہے جڑا بندہ نماز اندر فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز کوئی نہیں ہوندی اللہ میں دے فضائل بیان کر لگا جاواں تے ٹائم بڑا چاہیدا ہے آ لوگ فاتحہ خلف الامام دے بارے جیڑا عقیدہ صحابہ دا ہے او یو عقیدہ روئی زمین تے الحمدللہ ساڈا ہے آؤ لوگو صحابہ اکرام دا قیدہ فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آئیے لوگوں رفع الیدین دے بارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے استاد نے حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جانتا جے بڑے جلیل قدر تابعی عطا بن رباح ابو حنیفہ دے استاد نے حضرت عطا بن رباح فرماندے نے میں نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر دے پیچھے حضرت عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق دے نواسے لگ دے نے حضرت عطا کہندے نے میں نماز پڑھی حضرت عبداللہ بن زبیر دے پیچھے اور نماز شروع کرن لگیا رفع الیدین کر دے فرمایا جدوں جناب رکوع جاندے رفع الیدین کر دے جدوں رکوع تو سر اٹھان دے رفع الیدین کر دے اللہ توجہ فرمایا جے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں اپنے نانا ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی تے میں جناب اپنے نانا ابو بکر نو پوچھیا اے نانا جی تسی رفع الیدین کیوں کر دے ہو حضرت ابو بکر صدیق نماز شروع کر لگے رفع الیدین کر کے ہاتھ بن دے اس طرح ہاتھ اٹھان دے اور میں جب رکوع جاندے رفع الیدین کر دے جدو رکوع تو سر اٹھان دے رفع الیدین کر دے حضرت عبداللہ بن زبیر کہندے نے میں اپنے نانا ابو بکر نو پوچھیا نانا جی تسی رفع الیدین کر دے ہو کیوں کر دے ہو کہندے اس واسطے کر رہے ہوں کیونکہ میں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی ہے میرے پیغمبر نماز شروع کرن لگے رکوع جان لگے سر اٹھان لگے اور 2 رکعتاں پڑھ کے تیسری وچ اٹھن لگے نبی علیہ السلام رفع الیدین کر دے فیصلہ بادیو 650-700 حدیث ہے میں اپنے کولوں نہیں گل کر رہا 550-700 روایت ہے رفع الیدین کرن دے بارے اور جہاں میں آج ممبر رسول تے کھڑے ہو کے بڑی بڑی گل کر رہے ہوں نبی علیہ السلام نے ساری زندگی رفع الیدین کیتا ہے نبی علیہ السلام دی ایک نماز بھی ایسی نہیں فرمایا جے رفع الیدین تو بخیر کیتی ہوئے پیارے ہو یار میں دعوت تو آنو دے رہے ہیں میرے پیغمبر نے ساری زندگی رفع الیدین کیتی ہے 650-700 حدیثاں رفع الیدین کرن دے بارے تے نہ کرن دے بارے ایک بھی یار عمل کرن واسطے دے ایک روایت کافی ہوندی ہے کتھے یاد آئے حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ جتھے لیٹے نہ کروڑا رحمتہ فرما سرگودے گئے اب بزرگاں سکھے رسیدے نہیں ویکھیا بزرگاں نے ویکھیا ہے حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ سرگودے گئے تقریر کی تھی او مسجد لاگے اوتھے نا ایک بریلوی مسلک دی مسجد سی او دا صدر مسجد دا صدر حضرت حافظ صاحب دی تقریر سننے واسطے آسا نے رفع الیدین تے نا 1.5 گھنٹہ خطاب کیتا او دے دل تے اثر کر گیا ادھی رات دا ٹائم جا اپنے مولوی دا بوا کھڑکایا مولوی صاحب باہر آؤ اوکھا مل دے مولوی صاحب باہر آئے انہوں نے کی ہویا ہے جی حاج صاحب انہوں نے کہا میں نے 10 نبی پاک تو رفع الیدین ثابت ہے کہ نہیں او نہ آئے بائیں شائیں کرے ان کا ساڑھا صدر بگڑ گیا ساڑھے صدر نو لائے کچھ ہو گیا ساڑھے صدر نو کچھ ہو گیا انہیں بڑا کچھ کیتا انہیں کہا نہیں میں نے 10 دن میں سون نہیں دینا میں نے 10 کہ رفع الیدین نبی پاک نے کیتی ہے کہ نہیں کیتی اوہ میں آج سن کے ہیں عبدالقادر روپڑیوں کہندہ 600-700 حدیث رفع الیدین دی کہندہ ہے حاجی صاحب ایمی نہ انہوں نے اوتوں دی ماری ہے 600-700 کوئی نہیں ایمی کو 15-20 نے سچی گال نکل گئی نا او 600 نہیں ہے 15-20 نے تے حاجی نے بھی اللہ نے عقل دینی دی حاج صاحب کہنے لگے مولوی جی
अमल करने वास्ते किनिया दी सदा होना जरूरी है। कहंदा एक दा ते कहंदा इहदा 16-17 तू मन्नी बैठा है। ओ 16-17 ते तू मन्नी बैठा है, 600-700 अब्दुल कादिर रोकड़ी मन्नी बैठा है। ओए करन दे बारे ते अमल करन दे बारे ते एक ही हदीस काफी है। अहबाबे गिरामी कदर आ वेखो मेरे हाथ जुड़े खुदा दी कसम, जे ए गल्लां जो एक गल भी झूठी होवे मेरी आज कल हफ्ते बाद महीने बाद साल बाद जे मैं गल्लां जो एक गल भी झूठी कीती होवे मेरी ओ सदा जो 4 दी सदा है, सारी जिंदगी मिंबरे रसूल ते खड़ा होना छड़ देंगा। अगर मैं तुहाडे सामने हकायक दस रहा ते मेरे हाथ जुड़े जे। अब फिरकियां बाजियों तो बाहर आके ना मेरे सोने नबी दे उत्ते इकट्ठे हो जाओ, कुरान ते इकट्ठे हो जाओ, नबी पाक दी हदीस ते इकट्ठे हो जाओ। अपनी नमाज नूं दुरुस्त करो। कादे वास्ते बैठे हैं? कारी काशिफ साहब कादे लई इत्थे बैठे हैं? पर पुछो सानू आके नमाज सिद्धी करो। अपनी आखिरी बात सहाबाई कराम दा रफल यदैन दे बारे जेड़ा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह ओही अकीदा। अच्छा कई कहंदे आ वेखो मैं कहना तुहानू प्रैक्टिकल करके दस्सां। कहते ना मौलवी जी रफल यदैन तां नबी पाक ने कराया सी कि वह बुत लैके नबी पाक दे ਉਹ सुनी जे गल इधर वेखो मेरे वाल। चलो मैं क्या जी ए रोए जमीन ते बुत्तां वाली रवायत रोए जमीन ते कोई नहीं मौलवी ने झूठ बनाया। मैं चल तेरी गल मान लेने बुत लैके आउंदे आ बुत मेरी कच्छ विच मैं आया मैं रफा यदैन कीता ते बुत मैं जिन्हां ने कीते उन्हां दे डिग पै जिन्हां नहीं कीते। को गल समझ लगी लगी तुहानू समझ। और जिन्हां कीते उन्हां दे डिग पै ते जिन्हां नहीं कीते उन्हां दे सुट्टो ए झूठियां गल्लां ने ए बुत लैके आउंदे आ किथे ले किते भी सब झूठ। कोई कहंदा मक्खियां मार दे कोई गल करदा अस्तगफिरुल्लाह में रब्बी। और नबी पाक ने फरमाया जेड़ा एक बारी इंज करके रफड़ यदैन करदा ना रुकू जान लग्या सर उठा लग्या फरमाया एक उंगली दी एक नेकी जेड़ा एक नेकी करदा 10 नेकियां 10 दाया 100। जेड़ा बंदा एक बारी रफड़ यदैन करदा अल्लाह 100 नेकियां ता फरमा छड़दा। आओ पुछो बैठो यार बैठो साडे कोल खुदा दा वास्ता जे अगर असी साबित ना करिए तो इंशाअल्लाह तां किया जे। और आखिरी बात जो मगरब दी नमाज दे पढ़ने वास्ते आंदे हो आपने फरमाया मगरब तो पहले 2 रकअतां पढ़ो। तीसरी मतबा फरमाया जेदा दिल चावे पढ़ लवे। हुण वेखो असी मगरब दी अजान तो बाद फर्जां तो पहले असी 7-8 मिनट देने आ क्यों ताकि 2 नफल पढ़ने वाला नफल पढ़ लवे ते बाकी साडे वीर की करदे ने इधरों हजे मुअज्जिन ने क्या हुंदा है ला इलाहा इल्लल्लाह इमाम साहब कहंदे अल्लाहु अकबर इंजी है। इस हदीस से अमल किन्ने करना है? मगरब तो पहले फर्ज़ां तो पहले 2 नफल पढ़ो। तीजी बारी फरमाया जिहदा दिल करे पढ़ ले। अहबाबे गिरामी कदर अज दा मौजू बड़ा अहम सी है ते खुश्क जिहा सी। इंशाअल्लाह तुहानू समझ ते लग्या ही होएगा। हाँ अगर फिर भी कोई दिलो दिमाग दे अंदर कोई ऐसी बात होवे असी जुमे तो बाद बैठे हाँ जिदों मर्जी फोन लै लो नंबर ते पुछ लो जिदों मर्जी जिन्नियां गल्लां कीतियां ने ओहदे दलाइल इंशाअल्लाह अर्ज करांगे देंगे। अगर सच्ची गल होवे ते ओदा हक बनदा तुहाडा ओदे ते अमल करना। अल्लाह पाक सानू सारे नूं ओदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि।